Yeah. Okay, so today we're going to begin with the second part of our course. We're going to discuss the ideas related to the verb phrase, the English verb phrase in English. So if you have any question, please let me know. Otherwise, I just move on and everything will get more complicated in the end. So I'm asking you that. Okay, so this is a definition. A verb is a large class of words that indicate events and state of affairs or which help qualify the reference of other verbs, okay? So in this idea, we have this. A verb is, first of all, a class of words. So we have these word classes, nouns, adjectives, adverbs, verbs, right? So verbs is one of these classes. And words, they are used to indicate events and a state of affairs. I would add something else to this. I would add that verbs, they refer to actions. And basically that would be the way in which we're going to work with them, like actions, okay? And also they help to qualify the reference of other verbs. So with this definition, we already know a couple of things. The very first of them is the fact that a verb is a word class, and that this word class is divided into at least two different elements. The very first of them is the main verb, that is to say, the verb which is actually carrying the most meaning, the action meaning, right? But there are other verbs, and they help to qualify these main verbs, right? And they are called auxiliary verbs. We know that. We already know that. And they work in a different manner, right? Second definition from Biber. A verb is a class of words, got it, which have finite and non-finite forms and normally vary for present and past tense. A cover term for lexical and auxiliary verbs. So here we have something else. We have this idea that verbs, they have form. When I say form, I'm saying that they are written or spoken in a certain manner and not in any other. And these forms are used so as to represent some features, like, for example, finiteness and non-finiteness, or present and past tense, or some others, right? We're going to discuss that later on, but the idea is that these verbs, they are going to be produced in certain manners so as to represent certain meanings, okay? Again, the final element is that verbs are used to as a cover term, as an umbrella term for both of them, lexical and auxiliary verbs. And then we'll see that there are more terms, right? It is not just lexical and functional verbs. There are more of them, okay? Verb function and classes, main verb and auxiliary verb. So on the one hand, these cover terms for verbs, they represent two different groups, right? So we have one big class and two groups. The first group is the main verb and the other is the auxiliary verb. The main verb play a central role in clauses. They usually occur in the middle of a clause. They are the most important thing in the clause, right? Let's discuss this. The main verb play a central role in clauses, right? Well, the central role in clauses is because without a verb, you can't have clauses. It is impossible. I don't know if you remember the idea of the grammatical hierarchy. And within the grammatical hierarchy, as a hierarchy, right, every single stage is contained in the immediately upper one, right, the one which is immediately above of it. So, for example, the morpheme stage is contained inside of the lexeme, right? So every single lexeme is composed of morphemes. The same with phrases, with lexemes and morphemes, and then clauses. So how can I create a clause? A clause is created by the presence of a verb phrase, right? So whenever I have this group of phrases and one of them being a clause, I might state that that thing would be a clause, right? And not just a group of phrases. Let's take some examples of it.
Okay, let's take some examples of it. Okay, I play tennis, no sé. Eso. I play tennis. Okay. Okay, the idea of the verb as a central role. Okay. Here, what we have is a group of words, right? A group of lexemes, in fact. And we know that these lexemes are created by morphemes. We won't say much about that anymore. But this group of lexemes, these lexemes can be grouped into phrases, as we did during our first test, right? So I can group them into this. Now, is this a clause or not? Well, I can say that this is a clause. How can I know that? I know that because there's a verb phrase among those phrases, right? And the work of this verb phrase is to link, right, the other two phrases. How can I know that? Well, basically because the verb phrase entails an action. This action is produced by someone, in this case, by the very first noun phrase, I, right? And then that action moves, transit to the second element, right? To tennis, right? So I can ask, for example, who I play tennis. Who I, and what do I play? Tennis, right? Who's playing this? I, and what do I play? Tennis, right? So with that questions, you can see the way in which that verb phrase is absolutely necessary in order to link these other two elements, right? With that idea in mind, I can say that the doer of the action is the subject. And here I have something different, something more, right? So here I have a new term called subject, right? The doer of the action. And then the verb phrase is the verbal component. It is called a verb. Well, there are different ways in which you can state this name. Some grammarians, Biber calls it verb phrase, just verb phrase, pure verb phrase. Quirk calls it verb, verbal also. But I'm just going to state it as a verb, okay? And finally, the receiver of the action. In this case, is tennis, right? Therefore, I will call it object. This is the object of the action, right? So far, so good. Any problem? Antes de que continúe. No. Ya, No. perfecto. Entonces quedamos súper claros con que la frase verbal es un elemento absolutamente necesario y crucial en la creación de una cláusula debido a que establece la relación entre los componentes de esta misma. Eso en términos académicos, ¿cierto? Eso es lo que queda súper claro. Y que esta relación de los elementos constituyentes de la cláusula inglesa genera entonces un patrón de construcción. En este caso, el patrón de construcción es SVO. ¿Sí? S subject, V verb, O object. Ese es mi resumen. Volvamos a nuestro PDF y sigamos desglosando lo que dice. Chiquillos, si alguien tiene una duda, me tiene que parar porque yo voy a seguir y pueden que queden colgados. ¿Ya? Entonces, verb function and classes, sorry. Main verb versus auxiliary verb. The main verb play a central role in clauses. I already explained it. They usually occur in the middle of the clause. Usually, not always. When not? Well, questions, right? Imperatives. Intransitive verbs.
Veámoslo en la pizarra, más fácil siempre. Okay. Okay, they usually occur in the middle of the clause. In our first example, it is true. It's in the middle of the clause. But what happens with this? I'm thinking about one imperative, and the one that comes through my mind was this Mortal Kombat thing, right? So it is just an example. I get over here, the one that Scorpion is saying. In get over here is an imperative, and the verb is at the very beginning. It is not in the middle of the clause. So, yeah, okay, it's true. It's not always in the middle of the clause because this is an imperative, right? There's no subject. There's no subject, right? Right? It just has a verb phrase, verb, and then a prepositional adverbial, right? Therefore, its valency pattern is VA, just VA, because it's an imperative. But are there any others? Yes, there are more. Get over here. I'm thinking about, well, imperatives. I'm thinking about questions. Do I play tennis? Right? Do I play tennis? In this case, the verb phrase is being divided, right? In this case, the verb phrase is being divided. And it's being divided by the presence of a subject. So the question is it still the verb phrase in the middle of the clause? It is not just like that. It can be, but it is not in that specific manner. I'm thinking about about some others, like for example, I run, and that's it. If I say I run, I can see that this clause is just composed of two phrases, I and run. And in this case, the verb phrase, it is not in the middle, but at the end, because there's no other element after that, right? There's no more elements after that. So yes, it is true. The verb phrase is in the middle of the clause, but not always, right? And here we have three different examples when not: imperatives, questions, interrogatives, and then intransitive. This is called intransitive, and I'm going to explain it later on. Intransitive. Let's move on. Si alguien tiene una duda, por favor que lo diga. Okay. So the main verb play a central role in the clauses. Ya lo dijimos. They usually occur in the middle of the clause. Not always, but usually. They are the most important thing in the clause because the main verb determine the other clause elements. That is to say, they determine the valency pattern. And here we have something very big. Okay. This thing, sorry, you're seeing what are you seeing? Están viendo el libro, ¿cierto? Están viendo el libro, ¿cierto? No la pizarra, sí. Sí. Ya. Lo que estamos viendo en en el libro, entonces, este es el libro de Verb, que ustedes lo tienen también. ¿Ya? Página 47, Close Elements. Y aquí tenemos dos columnas, columna de la izquierda, 7 diferentes ejemplos, columna de la derecha, 7 diferentes análisis, y esos análisis corresponden al ejemplo continuo, ¿cierto? El contiguo, el que está a la izquierda. Ya,
Una vez dicho eso, lo que estamos viendo en este lugar son los valency patterns de la lengua inglesa. ¿Qué significa un valency pattern? Un valency pattern is the way in which an English clause is going to be built. Las cláusulas en la lengua inglesa y en ninguna otra lengua se imagina, no tengo el conocimiento de todos los lenguajes que se hablan en el mundo o de los que se han hablado, pero se imagina que todos los lenguajes modernos, a lo menos, deben seguir algún tipo de orden en su sintaxis, ¿cierto? Una vez dicho eso, en la cláusula inglesa, este orden de elementos está dado por los valency patterns, que son estos patrones que deben cumplir las cláusulas. ¿Quién dicta este valency pattern? Lo dicta el main verb. Entonces, los main verbs, ¿cierto? Main verbs, hemos hablado de eso ya todo este rato, los main verbs entonces si los buscamos van a tener como un apellido, tienen una definición específica y ahí podríamos encontrar una nueva clasificación de verbos, ¿sí? Lo vamos a decir un ratito más, tranquilidad. Entonces, como por ejemplo, example number 1, Sarah and Michael disappeared. Sarah and Michael disappeared. Lo que vemos en ese lugar es que hay un doer of the action y an action, ¿cierto? Entonces está Sarah and Michael, que son los que hacen la acción, y disappeared, que es la acción. Entonces, ese valency pattern es subject más verb phrase, verb. ¿Sí? Segundo patrón, entonces, es she changed her dress. Esto es diferente, entonces tenemos el que hace la acción, she, la acción, changed, y luego el que recibe la acción, her dress. Diciendo de esta forma que su valency pattern es SVO. Subject, verb phrase, direct object. ¿Por qué direct object? Bueno, si miramos rápidamente hacia abajo, sigamos la flechita, si miramos rápidamente hacia abajo nos vamos a dar cuenta que existe otro object que se llama indirect object. Miremos ese ejemplo. Hagámoslo en la pizarra, mucho mejor. Entonces, estamos trabajando para usted. You gave her the wrong kind of egg. ¿Están viendo la pizarra, cierto, chiquillos? Sí, están viendo la pizarra. Ya, you gave her the wrong kind of egg. Entonces, nosotros voy a intentar hacer todo el proceso cognitivo que se requiere para analizar esto, ya, desde un principio. Entonces, nosotros sabemos que esto está en inglés, muy obvio. We know that. And the very first stuff that we must do is to look for the verb phrase. Why do we need to look for the verb phrase? Because if we find the verb phrase, we will separate this clause into at least two halves, right? And then it's going to be easier for us to perform the analysis on the one hand. And on the other hand, the second reason is it is easier to look for the verbs because a verb phrase is just composed of verbs, right? Which is not the same for the rest of the phrases. So you gave her the wrong kind of egg. The only verb is gave. So that is a verb phrase, right? Now, who gave? It was you, right? So far I know that you is a noun phrase and the doer of the action, therefore the subject. I know that gave is a verb phrase, therefore the verbal component of this clause. Now, I have lots of words, right? Lots of words. And my question is,
You gave. What did you give? Here, the wrong kind of egg. What did you give? The wrong kind of egg. Right? Right. So, what did you give? The wrong kind of egg. The wrong kind of egg is a noun phrase. This is a noun phrase. And as it is answering the question, what? This is an object. Okay? Object can be found by asking the question, what? Right? Then, to whom? To her. Right? And I know this is another noun phrase. And is another entity. Therefore, is another object. My question is, are those two objects the same? No, they are not the same. They are not the same because there is a direct relationship between the object, one of those two objects and the verb, and there is an indirect relationship between one of those two objects and the verb. Therefore, the direct relationship is between gave and the wrong kind of egg. So here we have my direct object because it has a direct relationship. And here is my indirect object. Therefore, there's an indirect relationship. So the valency pattern is subject, verb, indirect object, direct object. ¿Preguntas para eso? Dígame. Pero ¿cómo sabemos cuál es, o sea, cómo identificamos cuál es el directo y el indirecto? Maravilloso. Porque el directo va a responder a la pregunta what. O sea, hago una pregunta con el verbo y pregunto qué. ¿Qué es la acción? ¿A qué va esa acción? ¿Cuál es la relación directa de esa acción? Y me debería dar directamente al direct object. ¿Ya? Y los indirect objects es un whom. ¿A quién? ¿Ya? Te lo voy a bajar más todavía. Los subjects y los objects, cualquiera de los dos, son noun phrases. Ese es mi primer hint. Al momento del análisis, los subjects y los objects son noun phrases. Profe, ¿puede ser otra cosa que no sea una noun phrase? Sí, pueden ser otras cosas, pero siempre tienen un punto común que hacen referencia a una entidad. Siempre hacen referencia a una entidad. Cuando veamos noun phrases, vamos a ver que puedo armar algo como una noun phrase, que no es una noun phrase porque son cláusulas, están más arriba, pero funcionan como noun phrases. En este momento te puedo dar un ejemplo. What I told you was that. What I told you was that. Y what I told you es un sujeto. Y como está en posición de sujeto, decimos que esa es una cláusula nominal. Cuando digo nominal, me refiero a un noun. ¿Cachai? Entonces, sí. ¿Pueden haber otras cosas? Sí. Pero tienen que hacer referencia a una entidad. O tienen que trabajar como un noun. ¿Cachai? Vuelvo acá. Subjects y objects son noun phrases. Y si no lo fueran, son cosas que representan entidades. ¿Sí? Sí. Dentro de los objects, ¿cierto? Tengo directs y indirects. Los direct objects son los que van a aparecer cuando yo pregunte what, con el verbo, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Pero para diferenciarlos de los indirect objects siempre van a ser personas o cosas que funcionen como personas. Por eso la pregunta no es what, sino whom. ¿Sí? No sé si queda claro.
Ya, ¿Cuál sería un ejemplo de cosas que indiquen que son una persona? mira, cambiemos En- cambia el here por el nombre de una empresa. ¿Cachai? Que eso no es una persona, pero indica una entidad y su ya, referencia sería un it. ¿Cachai? Así como, you gave the National Institution of Technology that. ¿Cachai? Y the National Institution of Technology sería el indirect object. ya, ¿Sí? Sí, ahora, sí, en la vida real, porque tú cachai que lo que estamos haciendo es de laboratorio, esto no existe en la vida real. En la vida real y de veritas, la gente se puede pegar una cláusula de 30 líneas con un indirect object. Si le empiezan a poner because entre medio. Así como, you gave the National Institution of Technology because you think it was really pretty when you were a little kid in front of your house, when your mother told you that the other day when we were partying, whatever, that. ¿Cachai? Eso pasa en la vida real. Y por eso es difícil. ¿Cachai? Vuelvo a y repetir. Díganme. en esos casos igual se clasifica todo como un objeto indirecto. Sí, puede ser la magia de la gramática. Por eso han peleado como 800 años con esta cosa porque descubrieron la fórmula. ¿Cachai? Entonces, claro, no importa la extensión, el principio se sigue ocupando. Ya, ¿Ya? Solo tienen que recordar esto, que para que vean ese S, V, O, I, O, D, para que salga, para que aparezca, el verbo tiene que permitirlo. Piensen en esto. Run. Intenten hacer eso con run. You run here. You run here. No, no funciona. ¿Cachai? O, bueno, podríamos, de más que si buscamos también en un corpus de estudio gigantesco, de más pillamos uno que sí funcione. Pero no debería tender a funcionar. Ya, otra cosa importante de este valency pattern que estamos viendo acá es que su orden no va a cambiar. ¿A qué me refiero? El valency pattern es subject, verb, indirect object, direct object. El valency pattern no va a ser S, V, O, D, O, I. No va a ser así, así no se llama. ¿Sí? Los valency patterns funcionan porque son de esa forma y solo de esa forma. ¿Ya? Lo que también es mentira porque después vamos a ver que no es así, pero por ahora así. ¿Ya? Ahí entró. Gracias. Ahí entró. ¿Ya? Ya. Entonces, una vez dicho eso, vamos a mostrar otros valency patterns. Tranquilidad. Ya. Con esto, ahora estamos viendo mi libro, ¿cierto? El libro que ustedes también tienen en teoría. Dice, Sarah Michael disappeared. Entonces son dos frases, ¿cierto? Yo las veo, miro al libro, digo, son dos frases, sí, porque está la verb phrase y el sujeto, dos frases. Subject, verb, estamos al otro lado. She changed her dress. Subject, verb, direct object. She changed her dress. Direct object. Alguien me podría preguntar, profe, pero ¿por qué direct y no indirect object? Porque hay uno solo. Entonces la acción cae directamente sobre el único que hay. Por eso es obligatoriamente direct object. ¿Ya? O sea, cuando yo veo el patrón SVO, SO solito, es direct object, porque la acción le cae directo. La única forma que haya un indirect object es que hayan dos O, porque la acción cae sobre uno e indirectamente sobre otro. Es la única forma. Tercer ejemplo, the Swiss cheese has gone bad. Ya, entonces tengo el verbo has gone, and then I have the doer of the action, the Swiss cheese, and then I have bad. Y dice subject predicative. What does it mean? It means
that this element, that, is providing information about the subject. It's telling you how that subject is, right? Biver calls it subject predicative. Subject predicative, Biver. Quirk calls it subject complement, right? Nosotros vamos a ocupar la versión de Quirk, así que rayen ahí predicative y escriban complement. Subject complement. Un ejemplo, para recordarlo así a la pata, es con el verbo be. Cualquier cosa que se diga con el verbo be, su forma es SVC. I am tall. I, subject, am, verb, y tall es algo que se dice del subject, ¿cierto? Entonces eso es un subject complement. I am 18 years old. 18 years old es un complement de I. I am scared. Scared es un complement de el sujeto. El verbo be entonces recibe un nombre en particular. Le dicen copular verb. O también le dicen linking verb. Al verbo be. Linking copular verb. Vamos con el que sigue. Mark 4. Mark was in the bathroom. Entonces tengo el doer of the action, Mark. The action was, pero in the bathroom, si lo ven, no dice algo sobre Mark, sino que responde a otra pregunta. Responde a un dónde. ¿Cierto? Entonces eso se llama adverbial. Ojo y mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que hacer la diferencia entre adverb y adverbial. El adverb es una word class, ¿sí? Adverbial es parte del valency pattern. Adverbials pueden ser hechos, en este caso, in the bathroom, by prepositional phrases. Usually, most of the time, prepositional phrases. But there are some cases in which adverbials can be done by adverb phrases, right? So every single time that you say in the morning, in the afternoon, yesterday, tomorrow, right? Esos son adverbials. ¿Y se acuerdan cuando estábamos haciendo esos análisis para la prueba? Los ejercicios de prueba. Y yo les decía, mira, las prepositional phrases se mueven. Trata de moverlas. El motivo del por qué se mueven es porque son adverbials. Los adverbials se mueven. ¿Sí? Profe, entonces no solo responden a un dónde, sino también a un cuándo. WH words, todas y cada una de ellas, menos el what. Okay. How, when, where, why. En el currículum nacional, cuando digo el currículum nacional me refiero al currículum de Chile, ¿no? Muchos años en el pasado, cuando existía una cosa que se llamaba castellano, porque ahora se llama lenguaje, yo estaba en séptimo, octavo, y a nosotros nos hacían esto. Y yo conocía el adverbial de tiempo, de lugar, de modo, de razón, cosas que ustedes probablemente ya no vieron, ¿cachai? Entonces a mí me hizo mucho más, cuando yo acordándome de eso, claro, me hizo sentido, así como, ya caché. ¿Cachai? Pero claro, pues responden a todas las WH words menos al what y al who, porque si pregunto who o what, mi respuesta es una entidad, o sea, un objeto o un sujeto. Profe, y también responden al how, Sí, pero y en el ejemplo que usted dio antes, por ejemplo, I am tall, algo así. how am Eso, I? tall, Claro, how claro, am I? claro. ¿No sería Claro. hay un adverbial también?
No, porque el link se hace con el verbo be, que sería el verbo copular. Entonces, el valency pattern, ¿cachai que son importantes los valency patterns? Los valency patterns es SVC, ¿cachai? Pero el ejemplo que está ahí también es el verbo to be, ¿o no? Mark was. In the bathroom, sí, pero en ese lugar, in the bathroom marca un lugar, ¿cachai? Entonces es un adverbial de lugar, es un where. Y Y de en el hecho, otro es. en el otro es algo que funciona como un adjetivo. Ya, ya, ya. Todo empieza a tener sentido. Mira, si le dais un rato y empezáis a hacer harto ejercicio, vaya a cachar que todo en verdad tiene sentido. ¿Cachai? Las noun phrases van a armar subjects y objects. ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Mm? Porque esas dos cosas son personas, entidades. Por eso son noun phrases y no adverb phrases. Las adverb phrases no pueden marcar entidades porque su head no es un noun. ¿Cachai? Chiquillo, se va a cortar, tengo que... Corto y vuelvo de inmediato.